Oh, pointer. Let's just Pointer. Yeah. Use this. Yeah. Oh yeah. All right. This is the important verse here, 7. Behold, I have come in the scroll of the book, it is written of me to do your will, O God. I think we have it here, 7. Ibrani 10 ayat 7. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. The scroll of the book is the Old Testament, Torah, Old Testament. Nah, dikatakan gulungan kitab di sini itu adalah Taurat, Perjanjian Lama. So he's saying that everything in the Old Testament was written about me. Nah, dia katakan dalam Ibrani ini bahwa semua yang dikatakan dalam Perjanjian Lama itu tentang aku, tentang Yesus. And he's quoting Psalm. Behold, this is about the Messiah. Behold, I come in the scroll of the book, it is written of me. Dan itu juga tercantum dalam Mazmur. Engkau tidak berkenan pada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. So, God is literal. If he says everything in the Old Testament is written about me, everything is written about him. Nah, jadi dikatakan bahwa semua yang dalam Perjanjian Lama yaitu tentang aku, artinya tentang Yesus. And last week we were talking about the tabernacle. Nah, minggu lalu kita berbicara tentang tabernakel, which is the temporary building that they built for God as they were wandering in the wilderness when they left Egypt. Oke, itu seperti bangunan, seperti kemah pertemuan yang sementara yang waktu dia di Mesir. And Moses went up the mountain, Mount Sinai, and he met with God for 40 days and 40 nights. Nah, ketika Musa naik ke gunung ketemu sama Tuhan, dia 40 hari dan 40 malam di sana kan? And it said he did not eat or drink. Dia nggak makan, nggak minum Musa. How can you go 40 days and 40 nights without eating and drinking? Gimana kok bisa hidup tanpa makan, tanpa minum 40 hari? You can if you're with God. Nah, right? kamu bisa kalau kamu sama Tuhan. Mau coba? And God gave him instructions how to build the tabernacle. Tuhan kasih Musa spesifik instruksi bagaimana cara membangun tabernakel itu. It took him 15 chapters in Exodus to explain every little detail. Ada 15 pasal yang mengutip tentang bagaimana cara detailnya bikin tabernakel itu di Keluaran. And look how he ends here. It says, and see to it that you make them all the instructions according to the pattern which was shown you on the mountain. Nah, ini di ayat yang ke-40, membuat semuanya itu menurut pattern, contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. So we have to see it in the English again here. See to it you make them according to the pattern. Nah, kamu lihat bahwa di ayat 40 ada kata pattern di sana. Kita lihat nih. The word pattern in Hebrew is tabnith. Dalam bahasa Ibrani, pattern itu adalah tabnith. And it's a tav, bet, nun, yod, tav. Nah, itu huruf-hurufnya adalah tav, bet, nun, yod, and tav. That's good. And remember, every Hebrew letter has a meaning. Nah, ingat sekali lagi pelajaran kemarin bahwa setiap huruf ada artinya. The letter tav, Huruf tav is the last letter of itu Hebrew adalah alphabet, huruf terakhir dari huruf Ibrani. and it represents a covenant. Itu mewakilkan tentang perjanjian. If in the old days we made a deal, I will give you money, you will give me your cow. Nah, jika nanti kita di perjanjian lama bahwa bikin perjanjian, kamu harus kasih saya uang, saya kasih kamu banteng, sapi ya.
PDIP itu. No. So, you didn't have attorneys to make contract. Nah, kamu nggak perlu tulis-tulis kontrak. So I would put a line in the dirt. Nah, saya akan garis di tanah. You would put a line in the dirt. Nah, kamu juga garis menyilang. Or we'd take 2 sticks. Atau kita ngambil 2 tongkat. And we've made covenant. Dan kita buat sebuah perjanjian. That's the letter Tav. Nah, itulah arti dari huruf Tav ini. Tav is T. It's the letter T. Tav dalam bahasa alfabet kita itu jadi huruf T. It's also the cross. Nah, itu juga artinya salib. Bentuknya. Which is the ultimate covenant. God says, I will come down and die for you and take your sin. And if you believe it, we've made a deal. Nah, sebenarnya itu seperti perjanjian yang paling sempurna. Bagaimana perjanjian yang dibuat Yesus turun ke bumi, dia menyelamatkan kita dari dosa dan dia berkata bahwa kalau kamu percaya sama aku, kita akan punya perjanjian dan kamu akan bersama-sama dengan aku. Amin. Okay, now the next thing I want to tell you is, in Hebrew is, if you want to show something is mine. Nah, jika kamu pengen dalam Ibrani, ketika kamu pengen menyampaikan ada sesuatu yang itu punya aku, you use the letter Yod. Kamu pakai huruf Yod. Yod is little letter here. Yod itu huruf yang kecil tuh, yang di situ tuh. And Yod represents a closed hand. Yod itu melambangkan tangan untuk mengambil. So if you take a word and you put Yod on the end. Nah, kalau kamu ngambil sebuah kata dan kamu taruh huruf Yod di belakang, it means my. Nah, itu artinya punyaku, kepunyaan. Remember, Orang pertama. when Jesus was on the cross, Nah, ketika Yesus disalib, he said, my God, why have you forsaken me? dia berkata bahwa Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? In Hebrew, God is El, Elohim, Dalam El. bahasa Ibraninya untuk Tuhan itu El. And if you say, my God, Eli, El, E, my God. Ketika kamu dalam bahasa Ibraninya Allahku, Allah itu El, dan tambahin Yod di belakang jadinya Eli. Makanya L-I, jadi Allahku. Paham sampai sini? Ya. Make sense? Masuk akal? Oh, and by the way, when he's hanging on the cross, why did he say it twice? Why did he say Eli, Eli? Nah, ketika My God. Kenapa waktu dia disalib, kenapa dia bilang itu 2 kali? Eli, Eli, Allahku, Allahku. Because God is one God. Karena Tuhan itu adalah Esa, 1. In 3 persons. Dalam 3 pribadi. Oh, that was quick. Okay. And Jesus is one of them. Dan Yesus adalah 1 dari antaranya itu. And he's calling out to the other 2. Dan dia memanggil Eli, 2 di antaranya. Allahku, Allahku, Bapa dan Roh Kudus. Dan dia satunya. Okay. Amin. Next thing you need to know is the word for son. Nah, huruf yang berikutnya kamu harus tahu adalah kata putra. Not sun in the sky. Son like my son. Different translation in Indonesia. Okay. Don't worry. Bukan sun matahari ya, kalau dia kan sun sama kan. Kita kan beda jauh kan. Aman, don't worry. The word for son in Hebrew is ben. Kata putra dalam bahasa Ibrani itu adalah ben. You hear it in Kamu dengar? the first president of Israel, David Ben Gurion. Nah, kamu tahu presiden pertama dari David. Israel, David Ben Gurion. Okay.
the airport in Tel Aviv is Ben Gurion Airport. Oke, dalam airport di Israel, Tel Aviv itu Ben Gurion. There's a character mentioned in New Testament, Simon. It's Simon Bar-Jonah. Never mind. In Arabic is very close. Dalam bahasa Arabnya itu mirip-mirip. Osama bin Laden. Osama bin Laden, binnya itu. The Ben means son. Ya, Ben itu artinya putra. Everybody happy? Semuanya senang? Okay, so we're supposed to make everything according to the pattern. Nah, kita lihat nih, di ayat 40 dikatakan kamu harus buat itu sesuai dengan pattern yang aku tunjukkan. That God gave to Moses. Ya, yang Tuhan tunjukkan ke Musa. Pattern is tabnit. Pattern dalam bahasa Ibraninya tabnit. Tav and tav, what does tav represent? Taf dan taf di awal dan akhir itu menandakan apa? Melambangkan apa? Salib. Tav is a cross. Taf itu salib. And look what's left in the middle. Bet, Nun, Yod. Nah, lihat di tengah-tengahnya ya. Bet, Nun, and Yod. Dan Yod. What's Yod on the end? Apa itu? My. Kalau Yod di belakang? My, kepunyaanku. And Bet Nun, that's Ben. Dan Bet dan Nun itu Ben ketika digabung. Beni. Beni jadinya putraku. So God is saying, I want everything according to the pattern. It's my son between two crosses. Ini baru kejadian ya ayat 40 dikatakan kamu harus buat itu sesuai pattern. Dalam bahasa Ibraninya ada tercantum. Dalam keluaran ada putraku. Tentang pattern itu adalah tentang putraku. Right? He said, everything in the scroll of the book is about me. Nah, tadi kan kalian dengar bahwa semua yang tentang Taurat itu tentang aku. Do you see the benefit of learning a little bit of Hebrew? Nah, kamu lihat bagaimana keuntungannya kamu belajar sedikit tentang Ibrani? I mean, you don't know Hebrew. You're Indonesians, you know. Kita orang Indonesia, kita nggak tahu apa-apa tentang I speak Ibrani. English. I don't know Hebrew. Nah, dia juga ngomongnya Inggris, dia juga nggak ngerti Ibrani. But every story in the Bible goes much deeper when you read it and know a little bit of Hebrew. Nah, ketika kamu baca dari bahasa Ibrani, semua di Perjanjian Lama itu memiliki makna yang lebih dalam ketika kamu ngerti bahasa Ibrani. Okay. So, he gave instructions for tabernacle. Nah, dia kasih tahu ya untuk tabernakel itu, kemah itu. Last week we talked about the lampstand, the menorah. Minggu lalu kita berbicara tentang menorah, kaki dian. And this week I want to tell you a little bit of math. Hari ini saya akan ngajarin sesuatu tentang matematika, Because he spends a lot of time giving the dimensions of the tabernacle. Karena banyak sekali Tuhan tuh kasih arahan tentang sebuah dimensi tentang tabernakel ini, ukuran-ukurannya. Okay, here it is in English. We're going to see it again, but you want to read it. Okay. This one anyway up here. Oke. Layar itu di sekelilingi pelataran itu panjangnya 44 meter, biasanya hasta, betul ya? Hasta ini diterjemahin ke meter, 44 meter, lebarnya 22 meter dan tingginya 2,2 meter. Layarnya harus dibuat dari kain linen halus dan alasnya dari perunggu. Okay, now your Bible in Indonesian changed it into meters. They didn't use meters. They used cubits. Oke. And a cubit goes from elbow to here. That's 1 cubit. Cubit itu apa sih? Hasta, oke, hasta. Ya, kita pakai hasta ya. Bukan hasto. Okay? Okay. And if you change it to meters, you're not going to get the cool thing. Nah, karena kita pakainya meter, kita nggak bisa menemukan hal yang keren di sana. Kita tetap pakai hasta, oke? Oke. And it says the courtyard
is 100 cubits Nah, semuanya itu 100 hasta panjangnya. by 50 cubits Nah, lebarnya itu 50 hasta. and 5 cubits high. Tingginya 5 hasta, oke? This is just a cloth fence around the whole area. Ya, ini cuma kayak tirainya aja yang ngelilingin semua area itu, ya. Luas-luasnya tirainya. There's one door, Hanya ada satu pintu. and when you walk in, the first thing you find is the bronze altar. Ketika kamu melangkah, yang pertama kali kamu lihat adalah altar yang terbuat dari perunggu. This is where if you sin or if maybe you just want to give God a sacrifice. Maybe it has nothing to do with sin. Nah, mungkin You know? kamu pengen memberikan persembahan buat Tuhan. This is where you would bring the sheep or goat Nah, or bird and you would kill it and put it on the fire and Nah, it all burns up. di altar perunggu inilah kamu bawa korbannya. Ya, kalau di perjanjian lama, kamu kan disuruh bawa korban. Disitulah letak korban itu diletakkan dan disembelih. Jelas? Then you come to what's called the laver. The laver is a big round brass bowl full of water where you would clean before you entered into the tabernacle. Nah, setelah itu kamu akan masuk, ada sebuah tempat pembasuhan. Ya, penuh dengan air di depannya itu. Then you enter tabernacle. Dan kamu masuk ke tabernakel. Okay. By the way, Ngomong-ngomong, this is where God is in here, right? nah di This is- dalam tabernakel itu ruang kudus dan ruang maha kudus ya. Disitulah Tuhan ada. If you want to approach God, Jika kamu pengen menghampiri Tuhan, there's only one way. cuma satu jalan. Jesus said he is the way, the truth, and the life. Yesus berkata bahwa dialah Jesus. jalan, kebenaran, dan hidup. Yeshua said, I am the way, the truth, and the life. Yeshua. See, it's a hard habit to break. Nah, itu susah banget ganti nama Jesus jadi Yeshua. And Yeshua said, I am the door. Dan Yesus bilang bahwa aku adalah pintu. So you want to get to God, there's only one door. Nah, See? ketika kamu di tabernakel ini, ketika kamu mau menghampiri Tuhan, cuma ada satu pintu. And when you enter that door, what is the first thing you find? It's the brazen altar. Ketika kamu masuk dalam pintu itu, yang pertama kali kamu lihat adalah mesbah perunggu. This is where you do your sacrifice. Nah, disitulah kamu meletakkan korbanmu, korban persembahanmu. Korban. Then the laver. Then you clean. Nah, disitulah abis itu ada tempat pembasuhan. Disitulah kamu mencuci kakimu dan tanganmu. And then you can enter the tent Dan baru kamu boleh masuk ke kemah pertemuan. where God is. Yang dimana Tuhan ada di sana. You know, there's a lot of people who say, Banyak orang yang ngomong, you know, I want to get close to God, and so I'm going to go to church, but first I'm going to clean up my life. banyak orang yang bilang, aku akan datang ke gereja, tapi sebelum aku ke gereja, aku akan membersihkan diriku dulu, baru aku mau ke gereja. And then I will go to church. Nah, baru aku mau ke gereja. You won't go to church. Kamu nggak akan pernah ke Because- gereja sampai kapanpun. That's not the order. You don't clean up your life first. The first thing you need is you need the sacrifice. Gak begitu cara kerjanya, karena ada cara kerja yang Tuhan udah tunjukin. Kamu butuh korban dulu, baru kamu bersih. Look, when you enter, what's the first thing? The Ketika- sacrifice. Ketika kamu masuk pertama kali, apa yang kamu lihat? Pengorbanan. Then you Sacrifice. clean up your life. Baru kamu Wash. bersih, mencuci. You see the order it has to be? Kamu lihat bagaimana urutannya? If you try to do it in the reverse order, you won't clean up your life. You need the sacrifice. You need God to help clean up your life. Kalau kamu balik, kamu mau membersihkan dirimu sendiri, gak akan pernah bisa. Kamu butuh Tuhan untuk membersihkan hidupmu. Amin. Okay, so
this tabernacle or this fence around 100 by 50 by 5. Nah, ini semuanya ya 100 kali 50 kali 5 tingginya. So this fence here Oke. is 100 by 5. Panjangnya berarti 100 kali 5, 500 hasta, betul? It's curtain, right? A curtain around the whole property. Iya, panjang kali tinggi. Luasnya ya. And this curtain is 50 by 5. Nah, ini luasnya 250. And remember, the door would be here. Ya, pintunya akan di sebelah situ. Down here, 100 by 5, and this is 50 by 5. Oke. Di total 100 by 5 is 500. Down here is 500. ya. This is 250, 250. Atas bawah 500, kanan kiri 250, oke? So the area Jadi areanya itu semuanya of the curtains, dari tirai-tirai itu 1,500 square feet. Square cubits. 1.500 hasta persegi. Oke? Okay. Okay, lots of reading. We're not going to read it. All of this explains this. The size of that. And again, we're not going to read all of it, but I do want you to notice one important part, and that is verse 19, maybe 18, 19. Here it is in your language. Ini semua kita nggak akan baca semuanya, karena ini menjelaskan bagaimana ukuran harus dibuatnya, bahannya apa tentang tabernakel. Tapi kita hanya fokus di ayat 19. Dengan 40 alasnya dari perak, 2 di bawah setiap rangka untuk kedua patoknya. That whole tabernacle, you had to put, wooden beams to hold it up. Nah, kamu kan untuk membangun tirai-tirai itu kan kamu butuh tiang-tiangnya kan? And each one of these would sit in a cup made of silver. Nah, tempat bawahnya untuk nyolokinnya itu terbuat dari perak. That's what it's saying here. Nah, itu tertulis di situ ayat 19. So every support post sits in a silver cup. Nah, jadi setiap tiang-tiangnya itu ditancepin di perak. And if you read all of that and do the math, jika kamu kamu baca semuanya dan kamu lakukan perhitungan, and you don't do centimeters or 4 meters, Pat, you're using ya kita cubits. pakai hasta ya, bukan meter ya. In other words, this is the dimensions of the tabernacle. Nah, inilah dimensi dari tabernakel. Out here, this was the brazen altar where you sacrificed. Nah, disitulah kamu lihat mesbah itu. Then the laver where you washed. Dan kamu tempat pembasuhan. Then you could enter into the holy place. Nah, baru kamu boleh masuk ke ruang kudus. And by the way, this curtain we said was 1,500 cubits squared. Oke, kalau kamu lihat luasnya dari tirai yang mengelilingi tabernakel berarti 1.500 yang tadi kita udah hitung, betul? The holy place is 3-dimensional. You have walls and you have a roof. Yeah. This part here, the whole court, there's no covering, right? Yeah. So we only find area. This you can find volume. Nah, yang di ruang kudus itu kamu akan menemukan volume. Kenapa? Karena ada atapnya. Sedangkan yang di luar tidak ada atapnya, betul? Jadi kamu akan dapat sebuah dimensi volume. And by the way, remember how sometimes my lessons you're really getting into minute detail, but at the end there's always the boom. Okay, that's coming. Ya, kamu mungkin melihat bahwa aduh, pengajaran saya ini kok banyak banget detailnya, apa sih ini tentang apa? Tapi kamu tahu di akhirnya pasti sesuatu hal yang boom. Boom. Nah, ya ini akan segera tiba. So
This part here, the holy place, it's going to be 20 by 10 by 10, 2,000 cubits cubed. Nah, berarti hasta ininya 20 panjang kali lebar kali tingginya semuanya jadi 2000 hasta apa sih tiga itu? Kubik ya. Then here was curtain, and then on this side is Holy of Holies. This is where you had the Ark of the Covenant. Nah, disitulah ada ruang Maha Kudus setelah ruang kudus, betul? Ada tirai yang memisahkan mereka lalu masuk ke ruang Maha Kudus. And the Holy of Holies, 10 by 10 by 10. Nah, ruang Maha Kudus itu 10 kali 10 kali 10 dimensinya. Which is 1,000 cubits cubed. Di mana itu 1000, betul? Ya. Okay, out here, these items were bronze. The altar where you sacrifice and the bowl for water where you cleaned, bronze. Nah, di bagian pelataran itu semuanya harus terbuat dari perunggu, perak, bronze. Jadi itu melambangkan sebuah judgment. Bronze represents judgment. Nah, perunggu itu menggambarkan tentang penghakiman. In Revelation 1, it talks about Jesus and his feet of bronze, fiery, it's very hard metal. It doesn't melt, it'll withstand the judgment, the fire. Dalam Wahyu 1 tertulis bahwa ketika Yesus datang dia dengan kaki dengan perunggu yang terbakar tapi nggak terbakar gitu ya. Okay. Again, here's you enter, altar sacrifice, laver. Then you enter into holy place. Dan ketika kamu masuk ke ruang Maha Kudus dari depan, ke ruang kudus, sorry. Here, this is table of showbread. Nah, di situ adalah meja roti. And there's 12 loaves of bread. Dan ada 12 roti di sana. By the way, if you read the instructions, there on this table, there's also a pitcher and bowls for liquid. Oh, kalau kamu baca detailnya bagaimana harus membuatnya, bahwa di meja itu juga bukan cuma sekedar buat roti, tapi di situ juga ada mangkuk, di situ juga ada buat menuangkan air di sana. Right? When you go to someone's house, they don't give you just bread, they give you something to drink also. Ketika kamu berkunjung ke rumah seseorang, pasti dia nggak cuma ngidangin roti kan, dia kasih kita minum juga kan. We don't think about the pitchers because we call it table of showbread, but it's also, you know what liquid's in there? Wine, right? You have bread and wine on that table. Kita cuma bacanya ya mungkin itu cuma meja roti aja, tapi sebenarnya di situ juga ada anggur. It makes sense, right? You're not going to just get bread, you got a bread and wine. Ya. Oh, and by the way, Jesus said, I am the bread of life. Ngomong-ngomong, Yesus bilang bahwa dia adalah roti kehidupan, roti hidup. Remember, everything in the Old Testament points to Jesus. Ingat baik-baik bahwa semua yang ada di Perjanjian Lama mengarah pada Yesus. On this side you have menorah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candle. Nah, menorah itu yang kemarin kita udah pelajarin itu letaknya yang di bagian bawah itu. And what did Jesus said, I am the light of the world. Dan Yesus berkata bahwa akulah terang dunia. Menorah is the light. Dan menorah itu kaki dian, lampu. Terang. Then you keep going. This is altar of incense. Nah, di situ setelah kita masuk lebih dalam lagi, disitulah altar ukupan itu. The priest would, here you're burning the animal, the sacrifice. Imam akan bawa ke bagian pelataran untuk mengorbankan binatang. And you would take some of the coals, red hot coal. Dia seperti bawa batu arangnya ya, arangnya. Yeah, you don't take in your hand. You have a little shovel. I know. So you take a little shovel of this, and you put it in here, and then put the incense, and the smoke goes up.
Nah, kamu bawa arangnya itu ke meja ukupan itu dan kamu membakar sesuatu. Nah, itulah ukupan itu naik ke hadapan Tuhan. Make sense? Masuk And I akal? told you the incense represents prayers. Dan aku kasih tahu bahwa incense ukupan itu melambangkan apa? Doa. Now, I wasn't even going to mention this, but I'm going to mention it because it's very, very cool. Saya nggak ngomong ini, tapi saya akan ngomong ini keren banget. To put incense on, you have to have hot coals, Nah, untuk fire. menaruh ukupan itu, kamu butuh sesuatu hal yang panas. And Bara. where did you get these hot coals? Di mana kamu dapat bara yang panas itu? Here. Di depan, di pelataran. So, Jadi, if you don't have a sacrifice, jika kamu nggak punya korban, you don't have hot coals for your prayers. kamu nggak akan punya hal perapian itu buat kamu berdoa. If you're praying to God and you don't have the sacrifice of Jesus behind you, Jika kamu berdoa pada Tuhan dan kamu nggak mengalami korban dari Yesus Kristus, that prayer is hitting the ceiling and coming right back down. doamu akan terpentok di atap lalu turun lagi. Gitu. But if you have the sacrifice, Jika kamu punya you got the korban, fire, kamu punya api let itu your prayers go up. buat berdoa. Isn't that nice? Keren? Goosebumps. The goosebumps. You didn't know that one, did you? I didn't. Yeah. Yeah. 10 minutes more. 10 minutes? Yeah. Okay. Big finish. Now, once you pass this area, you enter this area. Nah, sekarang setelah kamu melewati pelataran, kamu masuk ke ruang kudus, betul? And remember, this area, all of these posts are sitting on silver. Nah, kamu harus tahu tadi yang dijelaskan bahwa semua itu tenda-tendanya itu dibuat dari perak, ya, dudukannya. Silver is more precious than bronze. Perak itu lebih berharga daripada perunggu, betul? It said, remember 40 silver bases. Ya, 40 perak. And in the Bible, silver represents redemption. Dalam Alkitab, arti dari silver itu seperti penebusan. We know God sent His Son so that He might redeem those, that's redemption. Nah, ini dikatakan dalam Galatia 4, ya. Allah mengutus anaknya ke dunia, anaknya itu dilahirkan hidup di bawah kekuasaan hukum agama, dengan demikian ia membebaskan. And remember they said, "What are you willing to give me if I deliver him to you?" And they counted out 30 Yeah. pieces of silver. Dalam Matius 26 ayat 15 dikatakan juga, apakah yang akan kalian berikan kepadaku kalau aku menyerahkan Yesus kepadamu? Maka mereka menghitung 30 uang perak. Nah, perak itu dipakai untuk sebuah penebusan. The price of redemption was 30 pieces of silver. Harga untuk penebusan untuk seseorang itu 30 keping perak. Then you get to the final area, which this is the Holy of Holies. This is the gold. This is where God is. It's the most precious. Nah, kamu masuk lagi ke ruang Maha Kudus. Di situ itu semuanya harus terbuat dari emas. Oh, itu sangat berharga di situ, lebih daripada silver. And this represents heaven. Ini menggambarkan sorga. And we know the streets of the city, this is heaven. The streets are pure gold. Nah, kamu lihat bahwa di Wahyu 21 ayat 21 bahwa lantainya terbuat dari emas murni. Okay, now let's go back to these three areas. By the way, all the translations you're seeing in Bahasa, you can thank your sister Grace. The one in the Netherlands, she went to be au pair. I had dinner with her a couple weeks ago, and I said, "Hey Grace, why don't you translate all this for your church?" And she spent the next 2 weeks
translating everything. Oke. Jadi ada jemaat kita yang namanya Grea, itu adiknya Jennifer. Dia sekarang lagi di Belanda, ketemuan sama Uncle John di sana, jadi dia yang translatein semua ini. Ya, jadi thanks Grea. Ya. Maybe Okay, this area outside, this is the Moses area. Nah, kalau kamu lihat di pelataran, itu seperti areanya Musa. And it represents the law. Nah, itu tuh menggambarkan hukum. The law said you had to go and get a sheep, and you had to sacrifice, and it was bloody, and it was, it'd be hard, right? Every time you sinned, you had to get another sheep and sacrifice. Lots of blood. Di dalam hukum Musa, kita tahu kalau kita buat dosa kita harus bawa korban, kita harus potong ini. Kalau kamu nggak punya domba, kamu harus bawa burung dan lain-lain. Banyak darah di situ, betul? Hukum menceritakan tentang itu. But then, oh, by the way, this part here, Holy of Holies, this is where the Ark of the Covenant and Mercy seat. Nah, kamu tahu di sana itu ada tabut perjanjian, betul? Di ruang Maha Kudus, di situ juga ada tutup pendamaian. You remember the mercy seat had this. Nah, kamu tahu, nih ini gambarnya tutup pendamai, tutupnya tabut perjanjian itu. An angel and another angel, gold, and it sat on top of the ark. Semuanya terbuat dari emas dan harus ada malaikat yang seperti itu, kerubim sebutannya. And it kind of reminds me whenever Mary showed up at the tomb Nah, ini mengingatkan kita ketika Maria datang ke kuburan Yesus waktu dia bangkit, and she looked inside, Jesus was not there. Dan Maria lihat ke dalam dan Yesus gak ada di sana. But she saw two angels in white sitting, one at the head, one at the feet. Dan dia bilang bahwa aku melihat ada dua malaikat yang duduk, satu di kakinya, satu di kepalanya. Bagian-bagian kepala Yesus, satunya di bagian kaki Yesus. And between the two angels, she saw Jesus, the bloody wrappings, the blood. Di antaranya itu ada kain kafan yang ada darah Yesus di tengah-tengah malaikat itu. She's viewing the Ark of the Covenant, the mercy seat. Nah, Maria sedang melihat tabut perjanjian dan tutup pendamaian itu. And remember, in the Old Testament, the priest would have to kill the animal, take the blood, go behind and pour the blood between the two angels. Nah, di dalam perjanjian lama, kamu tahu bahwa imam besar harus menyembeli dan membawa darah itu ke ruang Maha Kudus untuk disiram ke tabut perjanjian. The blood of the sacrifice. Darah dari korban itu harus dituangkan. And what did Mary see? The blood here of the sacrifice, Yeshua. Dan Maria melihat bahwa darah Yesus ada di tengah-tengahnya. Okay. This is Moses and the law. You know, when Moses got the law, it was about 1,500 years of that period that they had to live under the law until Yeshua came. Oke, kalau kamu baca kisah Musa, Musa itu mendapatkan hukum Taurat itu 1500 sebelum kedatangan Yesus. Baca sejarahnya, oke? And then when Jesus came 2,000 years ago until today, it's about 2,000 years. Dan Yesus datang 2000 tahun yang lalu, betul? Sampai hari ini itu 2000 tahun. And then Jesus is going to come back, and when Jesus comes back, he's going to rule and reign on earth for 1,000 years, the millennial kingdom. Nah, ketika Yesus nanti datang, dia akan berkuasa memerintah 1000 tahun. This is the church age. Nah, ini menggambarkan umur ini, gereja. No longer do we sacrifice animals, we have Yeshua
the red, the blood, the showbread, the table. He's the bread. He's the light. You understand? This is the Jesus area. Kita udah nggak butuh lagi korban seperti yang Musa katakan. Kita sekarang sudah ada di ruang kudus yang dimana Yesus adalah korban. Kita sekarang tinggal menikmati terangnya Kristus. Dia adalah roti kehidupan. Dia adalah perjanjian buat kita. Amin. Kita udah nggak butuh korban lagi. And then you have the millennial reign for 1,000 years. Dan di ruang Maha Kudus itu adalah menggambarkan bahwa itu kerajaan 1000 tahun. Okay, big finish now. Ready? How long was Moses in the law? Berapa lama? Berapa lama dari Musa ke hukum itu datang? About 1,500 years. 1.500 tahun. And how long was the church age? Bagaimana gereja itu lahir sampai hari ini umurnya berapa? And how long is the millennial reign? Dan berapa lama nanti akan Yesus memerintah? 1000 tahun. He's got stuff hidden everywhere. Even little, what you think is insignificant, unimportant stuff, it has some meaning. Mungkin kamu melihat ini sebuah hal kayak gak penting sih ukuran-ukuran ini. Tapi sebenarnya semuanya ada maksudnya. Okay. Flight 357 heading to Jakarta. Ya. Time to go. Oke, finish. I think it's, on the north side? Oh ya, He liked this one. 2 minutes, oke? We just, 2 minutes. 2 minutes. This is cool stuff. Yeah, this is one he saw last night. He goes, you got to tell them this. Here are the This is instructions. my request. Look, it said when you slaughter the animal, the sacrifice, you have to sacrifice it on the north side of this altar. Here's north. Oke, ketika kamu membunuh, mau menyembelih domba itu, kamu harus bawa itu ke utara. Dari mesbah penyembelihan itu. Ke sisi utara, bukan yang lain, oke? You sacrifice it and then put it on the fire and it burns up. But you don't sacrifice it here, or here. It has to be on the north side. Kamu nggak boleh menyembelih itu di belakang, di kiri, di kanan. Nggak boleh, harus di atas, utara. Oke? Here's Jerusalem. Ini adalah map Yerusalem. Here's the old city. Nah, di situ adalah kota lamanya. Here's Temple Mount. Nah, Temple Mount apa ya? And here's where you enter into. Ya, di situ bait Tabernacle. Allah. Bait Allah. Nah, disitulah kamu lihat bait Allahnya. And here's the altar where you sacrifice. Nah, disitulah letak tadi kamu mempersembahkan korban. And this is the north side. Nah, And this is where Jesus is crucified. Jadi ini adalah bagian kamu harus persembahkan korban di sini di utara, betul? Nah, penggenapannya ke utara terus. Disinilah Golgota, Yesus disalibin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Wow. Amin.